adlaw sa tanan ug labi na kanimo nga naghatag jud og oras nga maminaw karon. By the way, ako si Ate Jessa, gikan sa Emmanuel City Center Fellowship Incorporated, ang inyuhang devotional sharer. Mutuo ba ta nga usa sa mga problema nga pamatasan karon sa katawhan ang pagkahakog? Kung sa English pa covetousness, kung sa Tagalog pa kasakiman. Kung moingon ba ko og korupsyon, mo agree ba mo sa kuha nga una mo sulod sa tong huna is government? Kung moingon po ko og position sa ato ang mga working places? Kung moingon po ko og inheritance or mana sa ato ang huna-huna mo sulod is family? Kung naa pa mo ilaing mga answer, pwede man mo mag-comment. Kung asa dako jud kaayong katingalahan nga kung kinsa pa walay kahadlok sa Ginoo, wala nagsilbi. In short, mga tawong dautan, sila pa mura ginabless sa Ginoo kaysa sa mga tawo nga dako kaayong pagsalig, pagtuo ug nag-alagad jud sa Ginoo. Pero unsa ba tubag sa Ginoo sa mga tawong dautan ug mga tawong hakob? But sa mga tawo nga nagpadayon jud, no, nagatuo sa Ginoo ug nag-alagad ug mauni ang ato ang text sa Habakkuk chapter 3 verse 18. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Indeed, God is the eternal salvation to those who walk uprightly, that brings hope and joy even in the midst of various trouble. Therefore, as genuine Christian, so kitang mga Kristiyano nga nagpadayon o tinud-anay jud nga nag-alagad kaniya, this kind of faith must be imitated, who still found joy in the midst of various trouble, knowing that the eternal salvation is always available as long they are faithfully walk and trust to His process. Remember that physical needs leads to temporal comfort, but constant spiritual nourishment leads to eternity. So, thank you everyone, no? I hope nga naatay mga nasabtan ug nahimong inspirasyon sa ato ang pagwalk diya sa Ginoo. So, allow me to pray. Father God in heaven, the eternal salvation, Lord, we praise you, O God, for giving us this kind of comfort, O God, this kind, Lord, of encouragement, that we will continue, Father God, to walk unto you. Despite, O Lord God, that there is a lot of trouble, O God, comes in us, that we will not look, O God, in the right or left, O God, but we will continue, Father God, to set our mind and our heart unto you, Father God. So, Lord, I pray that this word, O God, will truly implant in our mind and our hearts, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you, everyone. God bless us all.